السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في سلسلة شروحات مادة la comptabilité générale. Donc déjà dans la vidéo précédente nous avons vu le problème de transport, comment ajouter le transport au sein de la facture. Donc et en plus comment établir le transport et quelles sont les différentes conditions et les différents types de transport. Bien sûr nous avons dit qu'on a deux types de transport. On a ce qu'on appelle le transport de départ et le transport franco. Donc le transport franco tout simplement à la charge de fournisseur et le transport de départ à la charge de client. Et en plus nous avons vu donc on a deux conditions principales de transport de départ. Nous avons dit que tout simplement c'est à la charge de client, mais le client qui est assuré de transport. Et en plus, donc deuxième condition, lorsque le fournisseur qui assure ou bien qui effectue l'opération de transport pour son client. Alors tout simplement ce dernier, donc nous avons vu que quatre types donc lorsque le fournisseur qui effectue l'opération de transport. Donc le premier cas, on a lorsque donc le fournisseur, donc c'est un intermédiaire entre la société de transport et le client. Et deuxième cas, donc lorsque le fournisseur ajouter un supplément sur le prêt de transport qui est acheté donc à partir de la société de transport et fait une majoration de la marge commerciale sur son client. Et troisième cas, donc lorsque le moyen de transport c'est un moyen propre de la société. Et en plus, donc nous avons vu donc quel est le taux de TVA appliqué sur chaque type de transport. Donc tout d'abord, dans cette vidéo, on commence par un exercice appliqué. Et en plus, on va voir comment donc calculer la TVA sur transport lorsque la facture contient une condition parmi les différentes conditions de la vidéo précédente. Alors tout simplement, donc on passe à l'exercice. Donc l'exercice numéro 1 sur le transport. Donc le 2/1/2015. La société achète de marchandises auprès de fournisseurs le midi. Le montant brut 70 000 dirhams hors taxe, remise 3%, TVA 20%, transport Dibourg 400 dirhams hors taxe, la facture doit, donc numéro 450 et le règlement espèce. Travail à faire, donc établir la facture, comptabiliser la facture. Alors tout simplement, tout d'abord pour établir donc la facture, donc il est obligé donc essayer d'écrire bien sûr ce qu'on appelle les informations de fournisseurs et les informations de clients. Ou bien tout d'abord donc on commence par ici donc l'écriture de la facture doit numéro tout simplement numéro 450. Donc déjà nous avons vu les informations internes. Donc pour chaque facture, bien sûr, ce sont les informations ou bien les données de fournisseurs et les données de clients ou bien de vendeurs et l'acheteur. Donc pour établir la facture, donc il est obligé d'écrire bien sûr ce qu'on appelle le montant brut. Donc ici c'est le montant brut, شحال 70,000 ديال الدرهم. Donc ناخذ le montant brut كاين عندنا hors taxe, donc montant brut 70,000 درهم, كنحطوا le montant brut 70,000 درهم. Après le montant brut, donc on ajoute ce qu'on appelle donc les éléments soustractifs et les éléments additifs. Donc tout d'abord ici on n'a qu'un seul élément soustractif, c'est la remise. Donc ici donc on met ce qu'on appelle remise. Donc remise 3%. Donc ناخذوا بالنسبه للرميز كنحسبوا 3%. Donc 3% كنضربوها 70,000. donc 0.03 في 70,000 وكتعطينا 2100 درهم. 2100. Donc 2100 درهم. بالنسبة ici, donc après la remise, on met le calcul de le net commercial. Donc le net commercial. Donc le net commercial, tout simplement, c'est le montant brut moins la remise. Donc le montant brut moins la remise, donc 70 000 dirhams. Donc je 70,000 درهم نقسم لنا 2100 درهم. Donc غتعطينا 67,900 درهم. Donc هذا بالنسبة le net commercial. Après le net commercial, donc ce sont les éléments soustractifs. Donc on passe les éléments additifs. Donc les éléments additifs, donc le premier élément additif que nous avons étudié, ce qu'on appelle le transport. Donc ici on fait que
donc le transport ou bien donc allez ندير le transport. donc transport شحال كاين عندنا فيها 400 dirhams, donc 400 dirhams hors taxe. Et en plus ici on fait donc la TVA شحال فيها لانه كاين عندنا ici donc ديبور. donc الا كان عندنا transport ديبور donc la TVA كنديروا 14%. donc الا كان عندنا ديبور كنديروا TVA 14%. الا كان عندنا فورفيتير كنديروا لها 20%. دونك هادو هما اللي كيكونوا عندنا البلوبار ديال لي زيكزارسيس غيكون عندنا يا اما ترونسبور ديبور او بيان ترونسبور فورفيتير. دونك هنا كنديروا 14% ديال 14% ديال الترونسبور. دونك كنحسبوا لا تي في سور ترونسبور. دونك كناخذوا 14 0.14 ونضربوها في 400 درهم. يعني شحال غادي نخلصوا التي في فيها؟ دونك غنخلصوا فيها 56 درهم. دونك هاد لا تي في ديال الترونسبور اللي كنزيدوا لا تي في ديال 20%. تي في 20% علاش؟ على هاد المونطونيت. دونك ناخذوا لو مونطونيت 20%. دونك هذا غيعطينا دونك 20% غنضربوها في 67900. دونك هاد تي في هادي على النت كوميرسيال وهاد التي في اللي حسبنا هنا على ترونسبور. دونك هنا كناخذوا دونك 67900 كنضربوها في 0.2 غتعطينا 13580. دونك 13580 راه تي في ديال نت كوميرسيال. دونك كناخذوا لو مونطون دونك لو طو دو 20% كنضربوها في التوتال. وهاد 56 راه هي دونك هاد 56 هي 14% كنضربوها في 400 درهم ديال الترونسبور. يعني كنخلص على الترونسبور 56 درهم في تي في وكنخلص على لو نت كوميرسيال 13580 ديال الدرهم. الوغ تو سامبلومون يسي بور كالكولي لو نت ا بيي. دونك لو نت ا بيي هادو كاين عندنا سو سون لي زيليمون اديتيف. دونك راه كنزيدوهم هادو لي زيليمون سوستراكتيف كنقصوهم. دونك كنزيدو هادو دونك تي في 56 زائد 400 زائد 67900. دونك كنجمعو هادو كاملين كنديرو 67900 زائد 400 زائد 56 زائد 13580 كتعطينا 81936. دونك هذا هو لو نت كوميرسيال. الوغ هنا كنقولوا اننا سالينا لا فاكتور. دونك كنحسبوا اول حاجه الغوميز شحال عطاتنا. لو نت كوميرسيال هو لو مونطون بروت هاد 7000 ناقص 2100 كتعطينا 67900. كنحسبوا الترونسبور عطاونا فيها 400 درهم اور تاكس بيديبور. دونك كنحطوا زائد 400 درهم وكنحسبوا عليها لا تي في 14%. علاش؟ لانه قلنا توجور الترونسبور ديبور كنحسبوا عليه 14% والفورفيتير كنحسبوا 20%. مي يسي دونك تو سامبلومون يسي عندنا لو ترونسبور ديبور. Donc transport d'Ibourg, alors donc on applique le TVA de 14%. Donc 14% في 400 غتعطينا 56 درهم. و TVA 20% غنحسبوها على هاد لو نت كوميرسيال. دونك كنديرو 20% فوا لو نت كوميرسيال غتعطينا 13580 درهم. وبالتالي لو نت ا بي يعني هاد الكليان شحال غيخلص لينا؟ كناخدو لو نت كوميرسيال بلس ترونسبور بلس TVA دو ترونسبور بلس TVA de 20%. دونك كنحطو ليه ديريكتومون راه غادي يخلص لينا لو نت ا بي. دونك هادو سو سون des méthodes pour calculer ou bien pour établir la facture. Tout d'abord, on passe donc ce qu'on appelle la comptabilisation de cette facture. Bien sûr, selon le principe de la partie double, nous avons dit que chaque opération ou bien chaque facture contient double enregistrement. Donc là, فاتورة عندها جوج ديال التسجيلات. دونك تسجيل عند البائع وتسجيل كذلك عند المشتري. وبالتالي غادي نبداو يعني شي لو فورنيسور. دونك عند البائع غنشوفوا شي لا سوسيتي. يعني هاد الشركه يعني دارت لنا اشنو دارت لنا تما؟ قال لنا في لا دات 20 دونك 20 في شهر 1 2015. دونك هنا كنحطوا لا دات اكزاكت. اشنو دارت لنا الشركه؟ اشيت دو مارشانديز يعني شرات المارشانديز. هاد لا سوسيتي شرات المارشانديز. دونك هنا ملي غنشريو المارشانديز غادي نجيو هنا نديرو اشا دو مارشانديز. يعني هاد الشركه شرات لينا المارشانديز. دونك كنديرو اشا دو مارشانديز. من بعد اشا دو مارشانديز كنديرو لا تي في. دونك لا تي في ريكوبيرابل. دونك اولا كنديرو ديريكتومون ici. دونك كنزيدو ترونسبور. دونك لي زيليمون اديتيف كنزيدوهم كاملين. دونك ترونسبور سور اشا.
دونك الا كان عندنا اشا دو مارشانديز كنقولوا ترونسبور سور اشا، الا كان عندنا فونت دو مارشانديز كنديروا ترونسبور سور فونت. دونك هنا الا كان عندنا الشركه شرات كنديروا ترونسبور سور اشا، الا كانت شركه باعت كنديروا ترونسبور سور فونت. دونك هنا ترونسبور سور اشا من بعد هنا كنديروا لا تي في ا ريكوبيرابل. اشنو كاين عندنا هنا اشا وهنا اشا، يعني كنديروا ريكوبيرابل سور شارج. الا كان عندنا ايموبيليزاسيون كنديروا تي في ا ريكوبيرابل سور ايموبيليزاسيون. سي بون. دونك هنا عندنا اشا دو مارشانديز و اشا، دونك هنا غنديروا تي في ا ريكوبيرابل سور شارج. بيان سور لا كونتر بارتي شنو كاين عندنا هنا؟ لو ريغلومون اون اسبيس، يعني هنا كاين عندنا لا كيس. سي بون. دونك لا كيس. الوغ بالنسبه اشا دو مارشانديز قلنا توجور سي لو نيت كوميرسيال. دونك اشا دو مارشانديز هو لو نيت كوميرسيال. دونك عندنا 67900 درهم. ديما ملي كنلقاو اشا دو مارشانديز ولا فون دو مارشانديز راه كنمشيو نديرو النيت كوميرسيال، لو ديرني نيت كوميرسيال، اخر واحد كاين عندنا. هنا كاين عندنا ان سول نيت كوميرسيال، دونك راه غيكون عندنا 67900 درهم ديال اخر نيت كوميرسيال. من بعد ترونسبور سور اشا شحال عندنا في ترونسبور؟ 400 درهم، دونك كنزيدو هنا 400 درهم. بالنسبه لا تي في ا ريكوبيرابل سور شارج، دونك كنجمعوا هادو دو تي في ا. تي في ا ريكوبيرابل سور شارج كنجمعوا هادو بجوج، يعني كنجمعوا هاد 56 زائد 13580، دونك كنزيدو التي في ا ديال 14% وكنزيدو التي في ا ديال 20%. دونك كنزيدو 56 زائد 13580، دونك غتعطينا هنا 13636. بالنسبه لاكاس، دونك لاكاس شحال كاين عندنا فيها؟ دونك هنا لاكاس هو توجور هو لو نيت ابيي، دونك هنا كاين عندنا 81936، وبالتالي كنكونوا اننا سالينا لونغوجيسترمون. بالنسبه بيان سور يعني لي كونت ديال شاك اليمون ايسي، دونك هنا عندنا 611 ترونسبور، دونك كاين عندنا ترونسبور سور اشا و ترونسبور سور فونت، دونك عندنا فيه 61 و 42.5. بالنسبه سور فونت كنديروا ليه 26. بالنسبه لا تي في ا عندنا 34 55، وبالنسبه لاكاس عندنا دونك 51 61، وبالتالي كنكونوا اننا سالينا l'enregistrement chez la société. Donc on passe l'enregistrement chez le fournisseur, ou bien donc l'enregistrement chez monsieur المهدي. دونك هنا الشركه درنا l'enregistrement عند الشركه، دابا غنشوفوا l'enregistrement عند monsieur المهدي. Donc tout d'abord on utilise la même donc le même journal ou bien la même comptabilisation chez la société, et en plus on fait la modification sur les différents comptes. Donc خذوا هذا باش نديرو بوز، خذوا هاد لا كونتابيليزاسيون باش نديرو لو ميم طون دونك لا كونتابيليزاسيون شي لو فورنيسور الميدي. دونك هنا درنا في الاول شي لا سوسيتي كي في لاشا، ودابا غنون باس مسيو المهدي. علاش؟ لان هاد لوبيراسيون دارت الشركه وشرات من عند مسيو المهدي، دونك درنا لونغوجيسترمون عند الشركه، دابا غندوزو لونغوجيسترمون عند مسيو المهدي. Donc là l'enregistrement chez donc le fournisseur Mehdi. C'est bon. Donc le fournisseur اش دار؟ باع لينا، مادام الشركه شرات achat de marchandises، donc le fournisseur يكون عندنا عنده vente de marchandises. Donc vente de marchandises. Donc شنو كاين عندنا اخر؟ donc عندنا vente de marchandises et en plus donc عندنا transport. donc هادي transport اش كيتسمى؟ transport sur vente. يعني هذا باع لينا vente de marchandises كنديرو لي transport sur vente، ولا سوسيتي كانت دارت achat de marchandises درنا لها transport sur achat. دونك هنا يعني كيتسمى عندنا النقل على المبيعات او النقل على المشتريات. دابا على حساب هاد السيد باع يعني غنعطيو النقل على المبيعات، الاخر شرا غنديرو ليه النقل على المشتريات. Alors tout simplement ici, donc c'est le contraire de le premier enregistrement chez la société. Donc déjà في l'enregistrement الاولاني درنا هادي دو جمعناهم في ان سول كونت، mais ici donc il est obligé de séparer هادي دو كونت de la TVA. donc اول حاجه هنا كنديروا la TVA récupérable sur charge. علاش sur charge؟ لان الشركه اشنو دارت لنا هنا؟ دونك هنا ديبوغ يعني شرات ترونسبور داك الثمن و عطاتو عاودت باعتو داك السيد الكليان دوزاتو ليه في لا فاكتور. دونك هنا غيكون عندها تي في ريكوبيرابل سور شارج. علاش؟ لانه كاين عندها حتى الفورنيسور غير شراه وعاود عطاه لداك السيد الاخر، دونك هنا راه شراه
وغادي يكتبوا لذاك السيد الاخر، وبالتالي هنا كيكون عندنا سورشارج لانه شراه. اي اون بليس دونك عندنا لا تي في ا فاكتوري. دونك لا تي في ا فاكتوري tout simplement sur le vente de marchandises. Donc هذا sur le vente de marchandises تي في ا فاكتوري. و ici donc transport sur vente كنديروا لها لا تي في ا récupérable sur charge. C'est bon. Donc هنا كاين عندنا bien sûr le moyen de paiement c'est la caisse. بالنسبه للفونت دو مارشانديز توجور قلنا سي لو نت كوميرسيال، دونك هي 67900. لو ترونسبور سور فون توجور سي 400. لا تي في ريكوبيرابل سور شارج ديال الترونسبور خرجت لينا فيها 56، ولا تي في فاكتوري ديال 20% خرجت لينا فيها 13000، دونك 13580. بالنسبه لاكاس سي لو نت ابايي 88936. بالنسبه يعني لي كونت دونك هنا كاين عندنا 51 فون دو مارشانديز توجور سي 711. ترونسبور دونك هو 61426. دونك سور فونت هنا كيكون عندنا 26، سور راشا كيكون عندنا فيه 25. تي في ريكوبيرابل سور شارج هو 3455، و تي في فاكتوري سي هي 4455. دونك 4455. دونك هنا علاش كنديرو 3455؟ لانه هنا كيكون عندنا الشركه كانت ديجا شرات ترونسبور، غتعاود تحسبوا على السيد داك اللي شرا من عندها، وبالتالي هنا دوا اتر سوبريمي او بيان انولي لو كونت ديال تي في ريكوبيرابل سور شارج. دونك الا باغي نديرو انولاسيون ديالو، دونك هنا راه كان عندنا في الاول منين شرا من عند كليون شراه درناه في الديبي، ودابا منين باعو دونك كنديرو في الكريدي اكسيتيرا. دونك tout d'abord donc nous avons terminé bien sûr l'exercice. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا l'exercice. دونك عاودوا ديروا بوز وخذوا l'exercice وسيروا ايتاب باغ ايتاب. حالتي اللي ما فهمتوش ديروا لي كومونتير وان شاء الله غادي يكون يعني مفهوم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.